أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waga sukuni be su warta ko dingira bela ga haqqati bi alhamdulillah e o ko woni wajamudi lisire kare o maga waji ki ga asuqa wajamundi o waga sukuni ka dum gondo gundungo hankendo ke digan kan ne ngene kata siro so waga sukuni o duwana be su dangani o duwa murno be su o walla nyaga ndo waga su komante ne kisindo tanga yalla ga nanya o daga na idi nya na suturanya na haju jare nya o daga dangani na saharo daga su hunu no gondi e na la garu mo siru nya o daga dangani ke watti burebe ga yalla dun alla ga ndo daga kisino daga tanga e ndo daga ka hu ala ga min danonga na nyambo kara huru kuma ga alla ga ni khabro noro na kalle hasida bire no ga wuyinu ko futu na saharo su hunu no gondi na la garu mo siru nya o daga dangani alhamdulillah sun ko so gendangi alla ga na waga dangi ko taga ko na bati ukuraga no salle gabo alla ga tanyo salle la gare na warja kan kilunga so daga na suturanya na haju jarenya na nyamba daga no gumaga lengi araba wada khatagu sawalu bitanyiru ninyani lengi hijriya nga wujune do kamona kati ado tan nakati ado sino filli kenya nga miladiya nga alfaini ihida wa ishirina 1442 min qaso abida tamundo kabundi nyani lengi sine kebe gani wujunu filli tampille ado sinabana 2021 wada kaga ta qurawlatul anwarin kama min siratin nabil muhtar alla gana honinde bene wondo da gada wada gana dangido kembate ngo foko kulli je ilmin alim ko ken ko daga tum ko araba danginde ko mata ko bo aranya kaso nganga buranji ki araba mbay ke mesalle nya ke no wada ken araba danginde o gara bay alhamdulillah wada kaso timmandi wada tanji kebito sumu alla ganna sumu kurago dangani na sun kaso gabe ko wada gay ken goto daga ni kitabu kubenu alla nabi nyimme sulul hudaybiya dangi halle agar letra no kubenu sahakata tunga nyugunga wala kala letra hanangari ar letra hanan sahakata najasiyai habasa tunga nyugo oga dingira kebe khili ethiopia isasa ar letra hanan sahakata kenyi askham wonal abujari malikul habasa letra hillandi ara sahakata laskandariya tunga nyugonga ko ken ta ko danginti ta ko hamande wala kaga kengari mogobe letra sikandi ara sa kata kisira tunga nyugo abura wajiri malik farisi ara letra sikandi ara sa kata kenye lengo da kana letra nakata ninye wa kataba nabi sallallahu alaihi wasallam ila qaisara rumu tunga nyugo allah far letra nakata ndi ara sa kata rumu tunga nyugo nye na sa letra ken no gondi nanti bismillahir rahmanir rahim ke letra wagi ligue muhammadu allah kome ara allah farenganiya awakata hire khilwa rumu tunga nyugo ajimu rumu atada ngani salamu ala mani tabali huda kisiyenga sirebe gada a wardo to ngumba tenga aslim taslam ikiga kebe kono letra ga kinyanga silama gu anna kishi yutika allah ajira kam marrataini alla nan baraju hilli ana kunkinanga katta mi cekarno silama gundi anga nyangara gollu kubinu dabari ara allo halle silama gundi ana ille baraju gu hillu sukapame ani kinanga kagellanga na barrono silama gunno gondi ku groupe benu hayda mbattenga kundu angi ci junu wulli kendingana parce que ambay bartini sere gabendo to ngunyana ada ali murana aya ke saha di ko kulle tra dangi to do kaga dangi kenga ya banan ni be ada saha di nanti ya ahla likitabi ta'ala ila kalimati sawa'i bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi fa in tawallaw faqulu asqadu bi anna muslimun ada ke letra saha ali murana no gondi tan numero ay nakatandi ara saha katay o basali kitab ma dahiyat bun khalifatul kalbi alla nabi ni mengra letra an hada kini dange kapalle mai nan daga kini kaisar rumu tun kanyi ko dahiyat bun khalifatul kalbi kiani ti yakambane ni ke ta gemun danyini yakambam parambare ni ke eti hakati gabe jibiru do wayu ngoner ni katalla bi an alla nabi ni menga ta gabe arni ke wa sura no gondi o ma hadisi nga ken ko numul mu'min ati ko de wa nabi tin nando ko ngemu gunda tan do ke be ngemu anda wari ba ati da wari ke ma de hatu kalibiya ati jibril wani tay ara letran jaada kini de yatu bun khalifatul kalbi ara letran kini ke wa amara huwanyu dafiyahu ila ajimu basra nan daga kini basra tunga nyigo li dafiyahu ila qaisara mana wa kana qaisara ko kullengi kiye ke ganani angana letra nja anda gana kini ministry nye ministry na de kata bay president dinga bay president no letra nari president biro no gondi
ala nare president bironi ati diyatu bun khalifa lo letra ke atara ndaga diyatu bun khalifa dal kalbi atara letra ke ndaga andaga kini basra tunga nyugoni basra tunga nyugona letra ke yon to kata kaisara tunga nyugon wa kana qaisara qad jaa min al-himsi ila bayt al-muqaddas mashiyan ala khadamaihi shukran lillahi ta'ala ala ma hasala lahu min al-fati wal indisar ala al-faris kembere qaisara ni agri tanga nangir gelli himsi tanga nantre na lima bayt al-muqaddas mangane kebe haylengi hay islamin ku rogono do dingira kebe ka alla ga nakinu ku tanga no ngani wa islamin wi nu gano sembe sunduro ga lengi ko tagebe na duwawu ngabondi halle parce que kubenu gan qawtu ngun konno i wata ko ni bi hayni ide nyago ya khenta ho hoy aswa mulin kurno qalla ke awoy dana waslami no gano islama ko ke kurumba gondi ati antum la la wona kuntumul mu'minina alla anta to qono ngani o gona nya mu'mini o gona nya islami suruju ano de mana qurani le do halle ono islama ko ke wona qijito kamba ngollo annabi nyimme ngara to ko mo be qurna qijito kamba ngollo o wayde en kitana inshallah anda bayni gamen ken Allah sunnanye anda bayni ide linia sawa anda waranya gen mamma wariyo islamin be nu gar nambal ide linia tay Allah ga ni tangano ngani akentere kaisara tere nangiri gelli himsi tangana lima baytil maqdis arita nye shukra lillahi ta'ala lama hasala lahu min fati wal intisar li farisi ado farisi gango ngaja igara farisi gango nyi igara farisi nyi kendi igara wasayen kita kenche we aterita nyi gil himsi na lima baytil maqdisi nalli salli nongan aga kendi ngira baytil maqdisi aga nongani falamma jahul kitab wa rasala rijalu liyatu bi rajul min al arabi ya'rifu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kitabe ke garay nongani ala letra ke khara aga khara iga baytil maqdisi nongani kena ni arabu makkan ko ngirina lejula xuma same nongani agri aga sordasi no ngirni nongani nanti ndaga kujula lemu be no haydo ko kundu kuma kan go be no hayno ngani indaga mi wasre kitana no ngani serebe ga Allah farentu ila likati ena tir tay fo wajadu abu sufyan fi rakib min quraish ila abu sufyan ni awajul quraish julan cetendi parce que abu sufyan ni makkan genya walla farentu igara makkan go be no ngani ila abu sufyan ni no ngani fataw bihi la hirqi ila abu sufyan riti sordasi no abu sufyan riti kata rumutu ngani gonga hirqel kay fadahu hirqul fi majlisi ada abu sufyan raga rakri ita ko dingiranga mana president pale president ga ta ko no be ada abu sufyan raga na darona tinto dina ta ko no ngani wo jama'u rumu hawla wo jama'u rum wo hawlahu jama'u rum rumu tunga ngonga ta ko mana congress suda yoray rumu sira ko robe no gano congress suda yoray ta ko dingiraki abu sufyan wa kahina no ngani fasalahum ayyuhum akhrabu ilayhi sallallahu alayhi wa sallam nasaban arabu ku gari ade tirndi abu sufyan lu gari ade tirndi ati ko gana khadi ron kunne serebe do muhammadu gantin ta dambe serebe do allah nabi nyi me sumbunga ndana ko na khadi ron kunne arabu ku sugari amisu tirndi ati ko na khadi ron kunne serebe do keletra gume gantin ta dambe keletra be gariya fa akhbarahu bi annahum abu sufyana fa adina minhu wajlasa baqiyatun nasi wara'ahu ila kuna danga ni nanti abu sufyana na yeron gunne aya do allah faren nanti dambe mana abu sufyana to ko ke min sakhr bun harbi amin abu sufyana ni go gugadi ni mera sasa abu muhammadu abu fatima abu kari abu sufyana ken kuniya nyi ka to ko nyimme ni sakhr bun harbi bun umayya ibn abdul samsi bun abdul manafi ado faren bagada ke ado annabi ya gada menya abdul manafi Allah nabi nyimmen ka kisman ko ngani konti muhammad ibn abdullah ibn abdul muntalibi ibn hasimi ibn abdul manafi ado fare mbaka de ke abdul manafi iti kana ira do annabi ngisi marang ngisi masake habe ira bush bana tindondi Allah fa ira bush bana tindondi hiri qalwa adi soro ko kutunda ngani ati ka kunnan ta ko bush bana halle qataga halle kana terinka iga tirni tirni ko beni qala lahum inni sailu haja ani haja rajul kay go kunda abu subhana be khagati sumbunga do annabi na dambe na do annabi na do annabi tintana ngota kasui iha tirni ni muhammadu khibarenye qataga halle ay nabi sallallahu alaihi wasallam fa in kajabaniya fakajibuhu
agana gare ngo no be da hay kacce ke jopana agana no be ko kagara tu fere bo kasuni makkango koy kadambe na yaro Allah fare na kana ngota kasui agana gare ngo no su khata garna de kana ta garna fasta haya Abu Sufyan nyeke jibu Abu Sufyan khaya guno ina gare kutu parce que qonna ko bo côté Muhammadu qonna ko côté ngama ora ko na kada ngane birondi musrikun guy gollu yogon wadi ane kumba islami jikunye masala hoda ko na garo Abu Sufyan bana nege tare hoda kaga dangi uhudi kurenga anga bari nge mo maka jikku saki ngani metu kameti kame amba jikku kibe saki ngako no miyambi mi amba gare nya kono gun ko annabi nyimme ngati alamatul munafiqi salasa ija haddasa kajaba wa ija wada akhilafa wa ija utuminna khana wa ija khasama afdajar awa wallahi billahi allazi la ilaha khairu ngira kanu den nekena kata ni bane kebe khanda gaja awna gare sakanga ana yi metu kameti kame hay kebe kono hay gare nya kono kulu nan nyakalle mo gune gundanga nan chumpalle monne gundanga na gare njitanga ana ya kawtu kati hay gare nya kono gun man kan do haro ya gunu kullengi man kan do toro kanu gunu kondi hara Allah gana ki jetane gana ware be naka kaga na kanu kancha ge kaga nyi mo ko kande khasibe no kondi kharanta khasa ge na no kondi o gajana kenda bayni kenda bire kendi bire junanye silama ko nyimbe makenga genzi men o gajana ka kuronduru ko to gajan gunu gondo go na ro gajan no kondi o maga ho ko meda nge metu mbay ke be sitan ko mbay garanya jitini mbay garanya ko nanangan Allah wasere ngata an Allah wasere ngata katunde ke to ngada gata ha mu ngure kun kase xanne manya de orno ki ndo se xanne manya de ma diganna dorel lan tro ndanta mu ngul dai ora ko no na busbana ko tati atu moru dangani Abu Sufyan ke be kun tambille sina do Allah fare gajangen ay ko senyal ro silama ko ati umaru dangani uhudi kure woda kaga dangay mo ati isa ko den nyena ngoto ibn al-qamah magumal lemme ngutu do ko lemme aga da Allah nabi nyimmen pele makkan gambara ke aga kare hoda kaga dangay mo aga tida muhammadu kari aga gide ngure aga umaru tirndi umaru gatino garenye ni muhammadu makara ati umaru dangani njagun den nanye parce que gelli islam ko mbi cegar na mbi cegar no islam ko ni njagun den nga sere ko hetanga garande hetanga a umarti muhammadu toronga nanni gege nya hay digamu hoda kaga dangay mo akoto da kono ngani anga bari nge mo anke ninge kanu anda ho na ninge anda kapingar jege andi muyu hutunu anda ho na haninga ka duro ko to gana ware mi angara to na dikebe no adi hisu aji ku hetike adi hisu no keke anta ke da bar maga ho sa ngani metu kameti kame bo nasallallahu alaihi afiya khornda ga da amma gilo kam Abu Sufyan ga yagu ina garen ko wasalahu hirqalu kayfa nasabuhu fikum agratirni ho khana be ati adam ben nagadi kammo dambi khora lemme nyina mamana gami fa qala huwa fina junas bi Abu Sufyan ati tongu nyini ati dambi khora lemme nyini o abugo kabila nyiti dambi khora lemme nyini tunganyu ko taranga ni fa hali qala haya qawlun minkum ahadu qablahu ka kabila gidi sere de mi ke konna katta Muhammadu bi jagarni ba ko ka kisimono sere de ma ko non andi annabi nyimme nyani ba Abu Sufyan ati la ato kisimono di sere barama o kisimono sere ma ko non andi annabi nyimme ni qala kembre tunganyu go ndi Abu Sufyan ragadi ati fa asrafu an-nas tabawhum amdu afahum debe geno gondi kubinu daraja ngabe ngi adebe kedi khalisinu ngi maka banna goru ko place ko to gumugo kunyina la batenga ba masoro kubinu ga debe kedi komo kudo soro lampunto kudo mirano kudo segano ko na la batenga ba Abu Sufyan ati bali duwa fa hum aksaru ati tongu ati sere lampunto ko kunya ga benara batenga sere goro kudo khasu gumu goro kudo place goro gumugo kumma gabo kun gwanna kun kontina bane ka kebe granta kontini kengeni sere lampunto ko ga benara batenga tunganyi gonti Abu Sufyan ragadi ati hal yejiduna amu yanqusuna ati hige ga mogobe koto kota ho kapia ba ma ho bakia no Abu Sufyan ati gadi ati bal yejiduna ati gelina hige jopa gelli ana jopa bari ado Abubakari ada yaqi Khadija do Ali ibn Abi Talib garno silama ko ndawu yunga sino segi na kutukunga keta ati gelli igara joppa soro hilli sikki ati koto kota ho nenga hini ho anka pia ho ma bogi hanade tay tunga nyigon di Abu Sufyan tirndi gadi qala hal yartaddu ahadun minhu saqtatu li dinihi bala nyi dugula fihi qala la ati hani
ade ska dina ke gawo sere de mirono ba andaro silama ko kino na ranna muga heke dina ko tenni ko tambi ana ille baka no Abu Sufyan dati kemmanya hana qala fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala Abu Sufyan atila ati kemmanya ho garo ati hani ato barama tuma nan di garanteni hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqata ga kebe ko khabara ta ga gare jonge ba ati hani makango nyanda togora na di sadi gulamin kada silama ko mi jegar yende ke to so walla nda bi nyimen nan di sadi gulamin to ngunde dundange mamoudou badama gare ko no abada gare badama gare moko hani qala fa hal yakhduru ata wajambene ba qala la ati Abu Sufyan ati atanta jambene hunalika tamakkana Abu Sufyan min idi khali kalimatu muribatu fa qala wa nahnu minhu fi muddati la nadri ma fa'ilu fiha ati anda wari ko xaran cugana nga soni kan xaran cugana nga na ko akonno mo be kaccana xore kembe amugi hinda ngari hi awtu do ke awara do ke asidi sirei kitana xore ngokane Abu Sufyan ati haqqati be o suda sare me kama nan xoro me kama haqqati be aga nyodi awara ma jambe de yo ka sa griya daga debedi intata ga no kende be mo be ma wa ko ndebe dun ko nu jikungutu anda wari ko kuga ke tungaranga ko ga ke buyumba ngi be kun anga sire gabe lamma tungarange nyambonno nan ko de ben curi kara ko si debe lemma gaba ngabe adde be nyimme nan bono ay awa ko to non parce que agani yagalle mo ko do ta galle mo ko su hayno ngani hi jikku buru gabe wadi o kubenu ga tunga ke sire gabe wara golli buru gabe nyana iron kunne angana hari bilio sin dala sinyara kitenda o wone baday ke di sarde be ke di entre ne kun dabar tungarange na golli buru ndabari parce que awot nan dina dingirai itwalle mamma gabo malla gana be tanga alla ga nura tanga dey ati sasa agride ada ta ko soro naka inta mana kunji kutu kha hakati be ago kudige anta jambene de ken kadi Abu Sufyan ille korne kadi oda agri sala yen kaytin jana hude biya oda da sala he lo do menaka onda tu inta tu kadi mana re ken jala he mana jambeno bo ha ta ko soro naka mana kunji kuntu ana jambe ken jala he kaytin nokonde kaga nyodi hakati kebe ke jambante ken betayde kasa sa agrodi tunga nyugo ndi Abu Sufyan ranga ati hali qataltumuhu ati geti khada gaja qala nam atoda gaja oda gaja tunga nyugo nda Abu Sufyan tirndi ati fa kayfa kana qitalu yahu qala gaja gaja ngi chaku kangete Abu Sufyan tunga nyugo nda ati ali harabu bainana wa bainahu sijalu yanalu minna wa nanalu minhu ati oda gaja gaja ngi ni hoyni hakati yogunu okuda wale mutu ko da aga daga badiri ko tabe ara wale muta serga be karo ara serga be karodi fogo daga uhudi o gara wale muta ko daga jangi ni kuni hakkati yo wana ganye hakkati yo ko kana ganye tum ganyi gon ti Abu Sufyan rangani ati maja ya amurukum ata na ganya marni mane kay Abu Sufyan ati ata no nya marni nanti ani ibudullah wana Allah bane batu la tushriku bihi shay'an o maga hillandika hu Allah waytrukum ma yaqulu abaukum ويأمركم بصلاة وصدق والعفاف وصلة رحم ati aronya marina tona Allah bane batu o maga hillandu suka hu Allah ona honto kono o habanu ko kebe kono gelli hilla kapendo bidiya do ho kirtikata o habanu ko ho no gondi aro dina nganta gemme o gadu o habanu go islama ko ngari ado habanu ga ho hodi ado islama ko ganta gemme ono kitem konko bakka sudi pew ona suwara o yamuru gada o nyamari nan ton challi awo nyamarni gado nda shehano na tongunko awo nyamarni gadi nan ton nyamba memaga awo nyamarni gadi nan ton nan chumboshoni una sumbonjoni angilu ndoko sumbonde maganya sumbu kutana ngadi fa hal asaytum min tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqattiu arhamakum ulaika alladhina lanahumullahu daga ayan kan banga suratu muhammad na maminna ne gadi ati kunye ni siro nga siro kubino alla gadi langa sumbu kutana angara worno ko sira langa denyen tebu angilu ndoko gadi de andam maganya tralle moy moto kulle ngiga kebe simona sumbu kutiya ngari tayib al maruf hiri qalu tadangani mualliqan ala haji al hiwari jakartu annahu fiikum junasabi agara ku Abu Sufyan tirndi hiri qalu ga sage na diga mu kusu konti
na bush bana diga mu kusu kontra bane bane ati anda ko nanti annahum fikum junna sabna didambi khora lemman o ko jal ko rusulu tubu asu fi nasabi qawmiha annabi nyimme so alla gana khayni ana khayni suro ko dambi khora gumu kuremo ana khayni kunya no وذكرت أنه لم يقول أحد منكم حاجة لقول قبله قط أتن نيمبر كو أنت خاكسي مندو سيري برما دي ما كون خاكسي مندو كودي ناندينا النبي نيمي كينغا نياسو لو كان كذلك لا قلت رجل يا تم بقول قيل قوله ناندا هاي نياغي دو يواي قبيله كدي سيري بيغا ديمي ديغامي كي كون هاي نياغي دا يا باتينغا نا ديغامي كي منكو وذكرت أنه لم يكن من أباهم من ملك عندي ما كون نانتي قهابا نغودي tunga nyugo bada mabugo kakundi nanti qahaba nu walla hakismanu sere bada nya tunga nyugo law kana min abay min maliki la qultu rajul yatlubu muluk abihi kenga nyasu onati sirana hay haba palasi kasenya murnu mana hay kisma palasi nya murnu akisma heti tunga nyugo kasenya ba a hay sigin demba nanti gana ngiriya ina fight ina ngaja ikisma ga tunga nyugo ko sebe mini kisma tunga nyugo ngita baki wajakartu annakum lam takunu tattahimuna bil kajibi anda ko anti khabada ma tuhuma nanti gare khabada ma gare taga gare njonge nanta de mi gare ko no khara gare sigi namba ma kenewal fa araftu annahu lam yakun li yajra li kajibi ala nasi wa kajibi ala allah isa gunde ngai anda gare ko no soronda ngani agana kenda bar suna ay garna allah kama gare mbure nyende ankilun to khadi na bogotay bo atu ko wadi o kulengi ki andu garante nyimbe ngata ko anda har kande ka canatu nan da garnaw anda sa medio an kan gross india tay ati agana gara soronda su agarna wahyu ki gadiya agarna wahyu gadiya tay ati wajakartu anna duafa nasi tabawhum wa hum atba'u rusulu atanyi mera ko nan di serebinu a tunga nyo ke ha busu pena diga mukusa kan di bane bane atanyi menda ko nan di debe ke khariga sere lambuntu ko gabe na rabatenga ati humu atiba rusulu gelli nawtu nuhu na limo ku khallege allah nabi nyimme sallallahu alaihi wasallam annabi nyimme sugari kamen no gondi angana 85% ju anna ku ngi debe ke sere lambuntu ko ay sere lambuntu ku nuhu soro makanya ko nuhu dangani iti oma raka tabaka illa lajina hum rajiluna bari harai segano milano golano ila khairi serebe nu hari mecce sobe gandi maga kwan ha kwayda ambatenga igambat atangara kwanti khade be gedi sere maga yang kantu kwana da batenga bilalinu amarnu suhaibunu khababunu aratinu akonti mangantambi miskinu kubenu igana nya gawale ngir bido ili gandenti maga tayib ati humu atba rusulu ati khefare sugari abatano kejeni khefare batano kubenu place khoragumu kugi maga sir khoronga nyeni yedde be gedi naburungi maga place nu ngabungi maga kunku illa ma rahima rabbi alla ganduro khaka kunga malla gana be nyawula linginten alla gana be sahula linginton kontindi kenna to ngara na wardi battenga khaga banga be kunkalla kafirno iga banga be takke bonno annabi nyimu kudo hoho gari kendi de be gedi kunka man kan ikalla kafira itakke bonno الله قال له كسكن أتهم وذكرت أنهم يجدون أتاني من دكوا غراندي كامن أنتي كوتو كوتا هو كبيا وكذلك أمر الإيمان حتى يتم لمن كان كنوني ko talibo ngarabe ngote mataru wani hatata kuna le baharu honne to ngulli ni kunu nyede bendi de bu kudi honne khane be kabse de benju hogu to muwa sere surun ta akitere naga kutana asu hogu dina asunya dina klasin dengam Allah ganu sukanda kada dina klasin dengan nabi nyimme ngilli segunde ke ngilli kulli selande ke be ga do wara kamma Allah ganu o sukar ke ngilli selande kam atilo to ko killi gulle nyaka mal lelu hakanna hariya la yajiru minha illa halikum atili manan gagonna kununye hata yetim magantimi wajakartu annahu la yartaddu minhu ahadu wa kajalika al-imanu hata tukhalitu basasita qulubi ati anda ko nanti sere baramaro dina kera gaboku no limanan gagunda gamme mado sundu munju ganja kasime no gondi mana mado sundu munju ganja kasime no gondi suga na tungungutu wajakartu annahu la yakhduru atanya ndako de andi gamen andi sere nan da jamben o kajalika rusulu
la yakhduru anta ati annabi ñimme ta jamben anta jamben annabi ñimme anta jamben ko ku ato wadi jambay ni kaba junubu ko reñe oku kabairu annabi ñimme ta kenda warni c'est sugunati annabi ñimme nga kenda baro saka man ni kahir nya ko ga de ma ko nakara ngani sakhairun nasi kabairul anbiya oku sakhairu kenna je annabi ñimme ku kabairu nye amma ro oku hadamare mu kutun kabairu annabi ñimme ta kenda barni masala gara kutiye jambaye e namimaku halla maganje hende jeni akonti mangan tampi sarna kute kunni kabairu nya annabi ñimme ta ku dabar c'est suga kacce nan annabi ñimme ku kabairu ndabar no ku kabairu annabi ñimme ngana ku c'est suga tan annabi ñimme ku ndabar ni akamani kafiri annabi ñimme da ku kabairu ndabar o ku sakairu nde kenni ku kabairu ni hete ku nganda bi ñimme ko no kitara no ku sakairu ndabar o ku ñunu tugudnu anki tenkidi wandi yaqen wawo wandi yaqen bay keda bari kengi yogo no kitara o ku sakairu o ku kabairu annabi ñimme ta kenda bar ati anyanda ko nanti anta jambe ati annabi ñimme kanta jambe annabi ñimme kanta jambe annabi ñimme ta jambe anti wa ya'murukum wa jakartu annahu ya'murukum an ta'budu allaha wa la tushriku bi shay'a anta wa kanya marni kana allah bane abatu khamma hillandi ka wallay wa yanhaakum an ibadil awsani awa ka bana gadi nanti khamma mununum batu har mare min ka hakle nga mabono anda wari lara manyade si har mare min ngana lara batana annan ka to kenyan kini kengi jimme no gondi golle sun ta ko tay lara batana ati anyi menda ko nanti har mare min ban ka hakle nga mabono annan daga so lenci gugunne no gondi anna segu anna soppi anna lesu anda naran kombe no gondi anna sigindi anna tikenya ngallay kenya ngar jaxana kenya keda warta kenya angatu hakle mbono Allah kan nutanga kumini wala anna daga anna yanga haranno ko anna dore laga anna katu anna qoti anna taga na nyago hada mare men jura mako ando ken ranna sigindi nanti anya hayal angalla ni ken atanda na ganya marni awaka kabana kamma muno batu awaka nya marni nanti gancalli ado kana tongunko wal afafu ado ganya mbami maka fa in kana ma taqulu haqa anga kebe ko na ganya tongunga su fa sayamuluku mawdi khadami hataini ntanu ko hasiki no be kun ntambe ko ku hilli sigira arni yere mara wa qad kuntu a'lamu annahu kharij wala mu akunu ajunnuhu minkum ida tunanti annabi ñimmuke annabi ñimme ngardi bogu ka imani o manyo wa sagay nanti abaka khaya no gondi parce que o suwatu nan doga hakati ke be sasa kundu o ha annabi ñimme bogu tay muñi asudu anna allah faren dar kun qara kitabundi dina gumen juda khara kata fare ngarni agari kubenu go nyawla lingin to kunda warda batenga kubenu gari yalla ga mi saha alla ga di saha nanti kala karama jiga ko yedi kumbara dundara ko wal yahudenu ata lemo arke lengi kenya qonna ko mbali yahudenu kam silami indan kan maduna gangri i hayro bon ni kebe ga me do dingranchu maduna gangri indan kan kenya hasida wahi ma harsa oratu nanti abaka ko ma simonanta baka khayti law anni a'lamu anni akhlisu ilayhi nganna to ñi du galasinde ni nan daga sagata na du gemalle mago na mana nimmo ko parandi a gemalle mago ndangani nganna no ngani sasa ngana yanga aga dingira be ngana no sasa na tanu billi daga ni yanka dangan wala kunta inde wala khasatu an qadamai na tanu billi an qadangan summa dali kitabu faqarahun fartafadil aswatu ayille gadi ala jaman ko mera letra ki khalagati agara kende bari mankan kanne ngabo gadi pale ke no godi mankan kanne ngabo digame ngabo me kutande kembere fakaraja abush bana kembo o mani ma hor surbe nuga kayne falam makaraja birambi abush bana gabo fakala li shaibi yo abush bana tiati soron dangani ati lagadi amira ati wallahi ati buna bi kawasare meke ati abu kawasare meke hin gorole sase ke hari hatan gulluncu tunga nyugum bay kannay hatan dumbulle mu mana tibabu nun jure mu hatan dumbu gure mu isu tunga nyugum bay kanne abu kabasani allah faren gismane angana mankara konti angana daga do ama ankara ngebe ga diga mun ngesiranni angana daga dim mankara angana tinda fore bakar kanjo kismare nan nyimike angana daga dim mankara angana demba kanje kismare nan nyimike
nyimini gu karo hilli suya Allah faren kama ama karabangi ibuna bi kawasa hoda kaga dangay mo be ibuna bi kawasa ni makango ngani batrandina kebe no gondi abara makango nangi batrandine anyi nabillahi ibrahim dina sen nyakam kita Allah faren karo ke gari ku makango ngunda nya nabi kenda ya kasa hundi diga menye anda ho kanne muka he abu kawasa remme ke sasa ati wahayu nyangiliro kamugaro kamudungo kwa kachana ikunda kona njuya abu subhanahu wa ta'ala abu kawasa remme ke sasa ahinu ngoro de sasa hari hata ndumu ndunga nyugu nju sake kanne mana tibabu nun tunga nyugu asu sake kanne abu subhana magri dankana koyi makata ku halle islama ko ngarni bange alla faren pinu ngarni bange malla ganta abu subhana magage mundina garno islama ko nogondi agara kenda bar hiri qalu wajaja dahiyatu bin khalifat al kalbi ara kemo gonge mundi bi mali wa kiswatin summa raja ila himsi ada Allah faren pare be garay no ngona da kem pare mo gonge mundi na khalisu nu ngabon kinai na fet fatade ngaben kinai ati ille kemiray meile kata himsiya fa ajina wujama rumu fi daskari aga kinye rumu tunga nyugo gorobe nu gano ngani mana ada congrès su ko me bay president ada bay president nu congrès ada su ko me fi daskari palen no gondi wa amara bi abu habiya fa ughliqati ada tanganaro nyamar nantina palege holla kunchu texe summa qala ya masar rum ay ati ya masar rumu dungono halil lakum fi falahi urusudi yala qaga ke nema qorebe no gondi qawa biranta ko munda ba biranta ko be gan paso kay nema be gan koto kay adu kandanta ko be gan koto kay waysubudu mulukakum katunga nyuga ko kebe ga xama ke nema be suga hakitendi ana sabati xama oro duna gillen na seranta bosina kay fattabi'u haja nabi ikegara kebe hamu keletra gumedo keletra be gar horna wardo ke batte ngona batu walla dina ke no gonde fa hasu ya hasiyata li hamru li hawas agara ke kota fa hasu hasiyata li humur li wasi manka ay isu kule maka pale ge no gondi ko gundum pare nga khasana mako be gundum pare lu ke xanne isu ra kella ino ngan ida me yonto kata hollaqe mana isu goro kata hollaqe nga fa wajadu khule mughliqati dañi hollaqen fa wajaduha mughliqati ila ñi hollaqon cuta kan dengi kan falamma qaisara biram be qaisara gade wari wuru mo ngay karanga agadi wari qala rudduhum alayya ati pour soldation da khadi sagandi cutting khadi ju sagandi cutting فقال لهم إني قلت مخالتي أختبر بها شدتكم على دينكم أتين كده ديغامي أكو ناقا تشكي قاقا دينا كبدي قندا قا تستيا قاقو تنين قا دينا كدبا ولا قما قوتو ما قا دينا كيون قوتا قما قما من تقوتو قما agara kengo gadi isage katay idunga rangani nan jugira rangani gadi nan jugira rangani gadi ajo mena khani haja anda qaisara nanti qaisara kundu arafa nabi sallallahu alaihi wasallam sidqa nubuwatihi tamama ma'rufatihi ki qaisara tungani go kundu ada Allah farentu nan tongoli ta Allah farengan nabi nyima kunga ko atu ko kempara tu walakin qalaba alayhi bu mulkihi falam yuslimu ke hiri qalu kunda akara kafiriya amoro silama kundi akara kahiriya kitabe gumi gati ada farengan nabi nyimma kundu nan chakaina tunan di tongunye ni kameti kame Allah nabi nyimme nyani ka adi mare ke hay ko anga kenga lalengi o kusuda kengare haro galengi kiyeke annabi nyimme ndakarno ku kungiyeke de sertu gara ko kafiri nyen tay anga serenga lana wadde bendi ay me wasronga lana ti kubenu haydo ko kundude to ngumba ko maka kameti kame to ngudun gonu bay ko ay ka rubam mara wanyana ngana wardo to ngudun gonu gubatenga place ko tebe gimmaga soro ko benu ga haru dimbatenga soro ko benu ga hokinninga bo kunjuna sanki bakingaro do ndara ko nako sawtu dundura Allah ga no da katanga ken dundura ko nako sawtu ana ko sa baraka peto ngudun gonu gui attaque nako sa bono ke ga ko ndara Allah nabi nyimmen ngande bi nyimma guntu kameti kame nyanti annabi nyimme nyani ka tungo nyuga ko ki khanu yaro mare ke khanu yi adu ndara ko bara wala lo faare nga akara kahiriya falam yuslimu wa babi ismihi qalla faare nga da ko mo be wo ismi riwayatihi wo ismu rayatihi adu jama ke be gara batenga naga nana akenya hedi naga nana ngaba gore ke su junubu isu ko kama kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam ko faare nga da ko mo be nan dada ngane an jilama ko
ana kisi ado kubenu ga da batenga agana bara silama guru kubenu ga da batenga ni sujuru buntika ala kuzu juru buntika abara silama guru da tungungari na tungungari mako to go gira ko nagaram tungungari halle na woro tungum batenga kenya ko tin ko gande mi nyimindu ona alla nyaga na tungungari halle ano warja ko na tungum boto ali walidi bun mukhiratan kusura tungungari makai ati makkan ko ndago da ga dangay mako be kagu nyande ko nanti mahmudou nike ati no wallahi inna li qawlihi la ara konti ma allah mega tina dangani ar tungungari adi jamun jugandi ar tungungari halle adi jamun jugandi kay go gara tungungari halle adi jamun jugandi aka kara kahiriya amma dahiyatu bun khalifatul kalbi birambe nga kega sagina aga kinye killenga kata madina himsa bi humsa aga kinye keg dingirai quta tariqi ki mana killi makasa qanu i khene asagante kata madina gelli bonu jujami khabila min bonu jujami khabila ila killi makasa qanu chaka kane ke tunga nyugara ho kine gelli khalisun do fetu fadade do nabure kedo hetu watade nan tan kine nabi nyimmo aga kinye himsa ke dingirai banu jujami khabila mbande ndu menu gano killi makasa qanu i khene de yatu bun khalifatul kalbi khene no ngani de naburu kusu bo sama ida naburu kusu bo sama hata lam yatruku ma shay'an ima harbana to khama falamma balagha al madinata wa akhbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam aga kinye madina ya arama gon ko allah fare ndangani fa basa ilayhim jeda bun harisatan bun surahili yamani al kalibi allah fare nda jeda bun harisata bun surahili bagandi na kamo karagi gore saka kam fi 500 min al muqatili na kamo karagi gore saka kam ma nan jigu kubenu go xenu de yatu bun khalifiya andagi ataki ikhini fa akharu ikhiniya wa qatalu kubenu go kala kunkara wa khanamu alf bayri igra logo lokina burebe kita ko de igra nyogo membane konti nyogo men daga wujune nyogo men wa khamsatu alafi sata ida wujunu karagi tambi da ken kita kota ida kame ya gare daga komo ya garu laga ino gondi kame ya gare ida kel laga komo ya garu aro le mundi wa asaru jeda bun rifa'ata aljujami ahadu ru'asaihum ida kaygo garaga jeda bun arifata ida keraga kena gelli tunga nyugo jujami qabila ke sire qoranya ni ga gelli gir sugoro ko yoni ida rikata madina wa kana aslama huwa wa rijalu min qawmi akenya ga islamago isro kuno gondi khasa wonu kunda islamago to bo akengari ogun sai wonu gunda la kanu kun ka gandanga jana anga mi ga jale kubenu ga sika ne nga jeda kunga ja akembe ga islami ga kemmi ga ja qaidara ga inda islamago da hikara ga idara ga ida ka himana gurunga ida ri madina ari halle ونصروا دهيتو هنا قطع التراخ بلان بينا كل ما قانو كو خنو دهيتو بون خليفي دهيتو خليفي كيكتا فالله فارم باري كيكتا كل ما قانو كو خنو كينا اري ديما ayanda dema miga katu ima karira na burku kunju bo sama ka ima karike ayanda dema miga maga ilani kata Allah farenga kata madina birambe sayba nun kaga daraga igada sidi daga ri madina akenci lama ko aro soro benu ga kayne Allah farenda wara na buru benu ga igari ga diraga kenga Allah farenda na burun cagai ara tumbar ya khoro benu ga diraga di sagiya letra karagandi kitabatu rasul sallallahu alaihi wasallam ila al haris ibn samrata al qassani amiru damasqa min qabal qaisara o hunaka nasul kitabi Allah farenda kitabin jakata ke gadi al haris ibn samura al qassani amir damasqa khirse ati bismillahir rahmanir rahim min muhammadur rasulillah ila al haris ibn samura salam ala man tabali huda wa amana billahi wa saddaqa inni adiuka antumina billahi wahdahu la sharika lahu wa yabgha laka mulkuka ala letra anja kata ke al haris ibn samura al qassani na letra ke sahana ndiki letra wagilli ke muhammadu awakatanga kisi nga sere maga sere be ga shukr to ngumba ten to ngondi ti Allah ide annan dankanako ike kundi wankilli annan to ngondi ti Allah Allah ni bane kapalle masunda Allah maga angana kenda barta yebu galla ka mulku ka tunga nyoko kebe ga maga suna to xamma wa basal kitab ma sujay ibn wahabi al asadi min asadi qujama min bani qujama
Allah farenda letra ngi ala letra ke sahana kini ke sujaybun wahabi ala asadi falamma qara al kitabu ramiya bihi birambenga ali haris bun abi samura al qasana fare letra ke khara ala letra ke raga da sedi wa qala man yumluku minni ko gana kele agada ke digan ko hube ko li letra ke no gondi nanti nan do gondi dunga nyugo ko na to ko na ke tunga nyugo ko bosi ngey ke tunga nyugo be ngey ma ko ngana duna la gara ke bosi ngey mujir ga gombeti anta to kebe ga anta to kebe ga duna dio istaidu li rusla jesa yakhtul muslimun sasa kita pre nanti daga na kurencoro nanti daga islami nunga ja indaga henia ini gaja indaga islami nunga ja indaga henia wa qala li sujayb wahabi akhbiru sahibaka bima tara daga na ko anka palle makere alla agra alla farenga letra ke kini kebe nan dalla kini ati daga na ko anka palle makere anda wara nyi megara golle be wara nyaagendi nda letra mbo gonda seri واستجن قيصر في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسناه قيصر على أجمه فأجاجه الحارس سجاب وهب بكسوة ونفقة ورد بالحسنى ساجي ada ko wahabu bunu ada ko wahabu kidan Allah farenga letra kini kebe nanti anyi mere wali gara letra kenya mo be sasa illa ko anna ko radangani igra diom ko benu ko illa ni ko radangani ada kaisara tunga nyugwara ken dunga muri nanti kala hi fare nga jana ken gara jaki nan daga hanke nan jiwa golle be dabarni ana dabari aga giri gadi alla fare mpare ke giri gadi illa mo gonjiro ni na fet fada don ginay ado na kes fet fada ngi yaro nafaka wara daw bil husna ara saga ndi kata fare nga ko sirenga fare ndale ku ko saga angen dangar ni giga jangi nan ngem ko rekano ikunda simu ma ho muri ni ho muri ga nagiri makango nyama ko homiba in gunda turudi malan iti farenda ko da haga dangay mako be illa gana buri amuruna na buri ko mara anna makka sud billion ya ngasasa kunda kengo kulla wa genda barni na buru munni ga na yawa ida kenga me walla ba letra tumundi be Allah farenga sa kitabu ila amiru basra ara letra tumundi jakata basra tunga nyugo yeduhu fihi ila al-islami aga khil kata islama gonga o basale kitab mal haris bunu amru al-ajidi radiyallahu anhu ara letra ke sahara kini ke sahibai nan daga kini amiru basira tunga nyugo falamma balagha muta min amal al-bukhari fi junub al-urdani tarada lahu surahil bun amru al-qassani fadaraba unuqaw biram benga keta Allah fare agar letra ke kini ke amru bun al-ajidi radiyallahu anhu aro letra ke ga dangini kata ordoni kinga nambang mana bambu gumbangi tarada lahu surahil bun amru al-qassani a barti Allah fare kane ada khannen gutu ada kari wa kana haja asadul amali al adwi inti ya rasul lam yaqtul rasula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasul khairahu Allah fare gelogra letra sahay ke jopagar letra su qay agara sere su qay nan nagati letra su ima sere su kari a haru gudi ida ke bane kari kenya khibaram bogo tenga de aga tawallande bi nyimmen kamade وقد وجد صلى الله عليه وسلم على ذلك وجدا سديدا حتى أفرى ذلك إلى معركة الموتى وسياتي على ذكرها إن شاء الله ko anga dora kuna kada gelli gajangi ga ma joppe gelli ga dora ka giri o gari badiri gajangi ga magobe aga daga gajangi suri iyana gajangi getingi ngutunu kenga Allah nda be nyimena peaceful ke amunda iga bako islamini lengi to kwana fit iyani fitana kutana kumen o islaminu sira ka hunya ga bendi lengi horna duwa sirondi anga tangana ke ko adiki sirenga ane ranke masere haka tay bu ngebe ginne ne lingo ni ngega tu mo be an kaga nan dutu an dutu mo be khurusuna du cekki ona du sirondi parce que comme sugadi alla dangel comme jo dutu nan koto ime gelinga to ngunya kama walla nginne ne nyeli ngoni araw hukka hakunga kanda hukalla kinga annabi nyimmenti ati saybunu nangani atan daga bana I warna yora ga go soronga yorni ganni golle nga mo be iga igana annabi nyim saybunu ndi annabi nyimmen mi amin qillatina yawma ja rasul am iti annabi ti kem baqatina ni woro khanyni ma man khani parce que o ko islama ko bay gabona to way gabono o hay gabono atino ati khagga be nyene kem baqati khana handa gay khagga be nyene sa islamu ko duru nyina me controlu na me gaja na me kafira ko na me rundi jahannaba na keda bari ya khi khuro suno kite nkahuma me o sunji kan nabi nyimbi ko sunnan kamade
Allah ida linya by force ano idana by force ay men ke kitabe ke no gonde ati ke ngaje be ki Allah kam nasrul mu'minin ay men ke ngutuna sayne na sagudu kam nan dino idana force ngam o gona tele ngo so gona o gona nya mu'min kala sindong o ko gira ko na ati wantum la la wonen kuntumul mu'min ken do gama ide ka o ko na kamundi o gona nya so gona nya mu'min atangaba saybo nunti atangaba I warna yora gai po soronga ta guni ganni golle ngai ga yorna iga iga na makobe itoro ganye ne ba ati hana ati kenna nyini kanga ba kana hanta gai dina suga nyi ke ya ganga masasa silama gundi na nyambunga sui kaga do fay lo koybe go kamale awa ta jini quran nyi le kata annabi nyi mendi na mbo sirenga ara sun annabi nyi mendi na telemonte gara sunna sir asunna kebe gar to maka ona khini to kamba ngollu ire lino ya alla ire lina by force alla ga nokso ida tay ko ga gira ko nakada mo be gilli kitabe ga jobandira aga daga jiya dum gure sudi yena ga nyaa getti ngutunu men yena ga nyaa getti ngutunu igedi hare nyaare ya wadangina hakunga hakuni ki hare ngarni mania ima ga hakunga idi hare nyaare ya ga dangini kitabe gume gi hare kenya ko ati kenya nya sababu yi mamuta gojangin kure nga sorne ila marakati muta wasanati jikruha o warna kitabe ke no gondi kenda hardala qadi wadul muta ga jangi o warni kembi go ngasasa kitabe nyirundi be agara xey kitabatu kataba sallallahu kitaba ila yahuya bun ali sahibu yamama ke la ramme kundu ke mali wona kundara le dran jakata ke xay yamama tunga nyigo nanti bismillahir rahmanir rahim min muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yahuya bun ali salamu ala man tabali huda kisiyenga sere magade serebe ga sukir to ngumbaten igiga kebe ko nanangani anna tu nandi gedi na ga sahi haru igedi na kerni bangade ma kiyembo uranda ganura wallahi sadaqa rasulu qadi sabunu ndangani ati wallahi la yatimmanna hajali amru hatta yasira rakib min sana ana ila hadra mauti wala yakhafuna illa allah wa dhibi ala khanami walakinnakum saybunu agadu saybunu ko kembre ati kha khortinia kedina la jopasro ili sikina gatiyai kha kotanari kedina timmenea ma kiyembo uranda ganura ko tay go setana nagri makayran ko nanaraga ma hadra mauti anta kanna ko hoy kille gedi ganda turungu na maka kana ngabane anta mbiso xana tiken nambugo kille no gondi islami nyene ngay ni ngari nan keni nga garen kam man ngari anta kanna ke nga khalisa alisa bonu guda ka hortinia kembira ka sa bonu ku sabarni ni makka no gondi ko wada ko na kada tampiddo ku kany katta hakati be makka no gondi ati ka sabari ide ngar ala kenya sakata ke yahuja bun ali gaya ati giran gedina awa bangene kiyembo guranda khenura iga kebe konanda silama wan nangisi wajala laka mata hada yedda kebe gangi tengure amare hokedo kene ma gorebe so angadi ana to kanki tengure tayib وباصل الكتاب ما سليت بن عمرو والآمري فأكرمه وأجاجه وكساه من نسيج ها وكتب في الجواب برام بكتا الله فار لتر انغار كاتاي على لتر كسوسا على لتر كيسا غاندرانغاني ada mo ngona dangane ra daro ada yankandi kembira gala jabe sa na kini Allah fare let nchahanda na ke nandaranda ko ati ma ahsana ma tadi wonana ile uma ajmalahu wa ana sayru min qawmi wa khatabuhum ati igara digame kebe wari kundu agara sahakati nan dillo islama gondi wallahi ma digame su wari agam paramparonta digame ke aro digame su gange muntay ima ho wara ganjironta gi xilli katta kebe aro ho gam paramparonte qayge kundu ke ni suga nanye ado kadi suron kutuba kharangana ni ke digama na qorenya ni ina tirni ni afanye jalali amra atabiuka ana hiyo go to ana ngi khadangani ko ina warda batten ko kenderaga ko ango diugo daraga tolunye niya ke su Allah ga ma khairin kanda serebe dangan yikunyu yugo daraga nanti atwari ke hibi Allah farenga de palajin khibara nyen ko ana sigira ngi khadangani kembirina warda batten ngaro dina ke no kon فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سالني قطعة من الأرض ما فعلته باد ما في يديك agar nafaka beedo khalisu fetu fatade suutuna kin Allah fare ndi wallahi haraga nindirndi kutiya nyi yege no gondi subure hakke nan dinna wutuna kiniya ndada barni ati kebe do kuye kebe gare ati lato bakkinga aga da kuyu gube no kinanga nan andi lato bakkinga ndanda ko fa mata musa rasul sallallahu alaihi wasallam min fatim makkata
Allah farenga gilli aga gilli fatihu makai nali akusa aken kara akara kafira moro silama gondi kitabe segundi oda la burulenki adaga ma tangare gi bilti yo oda kana wara yaron kunni subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruhu wa atubu ilayk okuga kebe konora koni diga muku hoshuru kana kunya sagarna kutugu kana kunje di tagayen kullu bani adam al khata'i o ghair li khata'ina tawabun subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruhu wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh